Nata sa atong undercard bakbakan ha, dire sa Anas Court, South Poblacion, San Fernando, Cebu. Kini atong bakbakan event dire sponsored by Carlos Canoy, organized and promoted by Elgin Pordalisa and Jongjong Makalinaw. Atong announcer dire si Boss Brian Sayago. O kini atong korte kang Randy ni Tanti ni. Boss Randy ni Tanti. 1-0 na. 1-0. May daog sa gimuan na ang team Inting Mark og ni Giancar kini gimto na. Inting. 2-0. Kini para 3 servisyo Jason. Answered by Mark. Mark again. Inting. Kadiha. Kot ang tira ni Giancar. 3-0. May hugot na atong duha ha, kaya nakadako na ang atong premyo. Mark la, dako kay nag-additional. Grabe na kayo, kahugot to. Hugot na kay mga liog. Tuara Inting. Pugong yung sakto. Kay gipadak-an armang premyo. Hala, ipit na. Wapa. Tuara, Giancar again. Out ball. Side out. 3-0 ha, 3-0. Servisyo Giancar para uno. Laki ni pagkakataon na. Fire in the hole. Hindi man lang tinablan. Inting. Ay nako, Jason. Lubog na depensa. Kini Inting to the rescue. Boting. Buyok. Trapo. Ay kini lipatas kontra ay. Lipatang igatok mo ni Mark ay. Smart play coming from Mark. Servisyo Giancar. Mark again. 1-3 na. Inting. Buyok la. Giancar. Tara, Jason buloon la. Fight na. Ito, nagkaputukan na. Yun o. Hapa mo. Kaya binubahay mo la. Pamugong. Ala kariya. Pamugong mo. Pirti ng kusugas mga tira. Ala kariya. Uy. Jason. Kinsa kay maipit anay. Tuaraw kilid. Kuha pa. Ala. Ting. Bang! Allah, ka-beautiful tiraha. Inting to na. Laras na Inting. Grabe. Dako na kayo ni premyo. Wana binukbukay na ni. Allah, kini. Dapain nyo ay. Dapa. Akay. Gilaban ni Inting sa sapa. Servisyo Jason. Inting. Elmer. Giancar. Ay, tagak muntik na. Jason. Ay. Ipit si Inting. Say kiting oy. Score. Ting. Say kayo. 4-1 yun. Kini para 5. Mark to Jason Pardo. Answered by Giancar. Pinaakyat ni Mark ang bola. Side out. Servisyo Mark. Para dos niya. Sabit. Side out. Servisyo Elmer. Giancar. Elmer, kaniya overhead. Limpyo ha pagkatrabahong Elmer ay. Cinco na. Kini para size.
John Carl to Elmer. Mark. May oplok ang tirang Jason. Side out. Servisyo inting para 2. 5. Ono ato skora. John Carl. Binomba sa ere. Ay nako. Nambugmog na naman si John Carl. 2-5. 2-5. Kini para Tris. Corner oh. La. Muntik na si John Carl. Ay Mark. Linaw na. Ay kini impas na tanang utang ani. Ay impas gyud tanang utang. Score. Buen, 3 na, 3. 3-5. Servisyo inting para 4. Tara. Aba, countera. Pampatay ni tira ni Elmer. Kuha pa. John Carl. Agay. Absan pa man. Ala, awi. Buen, 4-5. Grabe ha, John Carl. Mura nagsakay inmax. Absan pa man. Servisyo inting para igualis na. Mark la. Nangulata na Mark. Ala limpyo lang yapon kay pagkatrabaho ah. Ilong desip. Sus way ebidensya limpyo kay pagkatrabaho agi ebidensya. Igualis 5 na. Kini servisyo inting para size. Okay, change card. Naunahan ang team Jason. To Jason and Elmer. Change court this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Dantes Hollow Blocks diya sa Ilaya Dumanog. Kontakan ninyo ang Dantes sa Hollow Block kung gusto mo ligon o garantisadong hollow block para sa inyong construction needs. City na. City 5. 2 puntos ang kalamangan sa team San Fernando. Elmer lak diha. Mark. Hulo. Bright ang Mark. Pero kuha pa. La. Pabutan na yun. Grabe ang mga tirada dito sa Team San Fernando eh. Kuyaw kay mga pleasing na. Oh. Tuara. Ala. Tapok ng tais kanding. Out ball. 8-5. 3 puntos na ang kalamangan. Servisyo inting. Agay. Hala kaniya. Goodbye na. John Carl. Elmer. Ay ilawom tunnel di madawat sa ahensya. Side out. 8-5 ha. 8-5 mga igan ha. Kini para size. Jason Pardo to serve. Uwen. Size 8. Size 8 na. Kini para City. Bang! Hala kaniya. Stopper ni Mark. Hindi umubra. City 8 na. Usa na lang kapuntos ang labaw. Igualis na. 3 successive points. Contributed by Jason Pardo. Kini para Nuibi, para labaw. Jason Pardo binumba na sa iri. Jason Bulhon, uha pa. Hala. Agay. Adios. Lakuha pa. La kaniya. Wana gikuso-kuso na ni Jason Pardo. Jason Bulhon. Double barrel attack. Aba nako. Mark lumalaban. Inting. Ito. Ay. Agay. Good item. Delivered by Mark. Igualis 8. Igualis 8. Kini para 9. Servisyo John Carl. Jason. 20. Overhead Jason. Ala. Tuara. Agay. La kaniha. Inting. Kuha pa. La. Pagkakataon ni Elmer. Imomer. 2-shot combination. Kini. Alay. Muntik na. Elmer.
Jason lah, wanay taga kay Adios Patria Durada. Nako, kuha pa. Ay! Tibag ang depensa sa team San Fernando sa tira ni Jason. Jason Pardo. Okay, side out, side out. Servisyo Jason Bulhon. Igualis 8. Kapit mga igan. 9-8. Nadiri si Kula pues na bisa na raw. Servisyo Jason Bulhon. Jis 8 na. Shout out sa kumpin. Jis 8. Oy! What's out ya? Udara di Manoy Ili dia. Subscribe mo ni Manoy Ili sa iyang Facebook page. Wala ako na to gikuan kay gikuan ko. Restrict ko na ako kay. Ay ito ra. Nagimo ka man ay lain. Nagimo ka lain kay lain. Oh, kana mas mayo ba kay. Listen na to pa buton. Oh, dugay din ato. Dapat kung kanu sa monetize mo si pag Mao jud. Sus, ano go na. Mauna unta to sugod na sa kuan. okay. Servisyo Jason para daw. Para daog na. Servisyo Jason. Para baos ni. Si Paabuto. Awa na. May daog na. Nakabaos ang team Jason. 2 Jason na Nilmer. Okay, ado na tayo decision game 3 mga igan. Tangin ninyo. Nindot ni. Dako kay premyo.